جو کوشچن میں تھوڑا سا آپ سے پوچھ چکا ہوں اور اس کے بارے میں سن بھی چکا ہوں، لیکن تھوڑا تشنگی ہو نہیں پائی تھی، اس لیے میں نے بولا تھا کہ میں ڈائریکٹ پوچھوں تو کوئی اعتراض نہیں۔ جیسے ہم نے اپنے ماضی میں نے تو کافی جگہ دیکھا اور انہیں جیسے بھی دیکھا ہو کہ ہم ایز اے انسان سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ پاتی کہ ہمارے دل کے معاملات کتنے خراب ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ارد گرد کے لوگ بھی مجھے کچھ نہیں ایسا بولتے کہ تمہارے اندر یہ برائیاں ہیں، چونکہ ان کو بولنے میں حرج ہو رہا ہوگا خوش آمدیت کے حساب سے۔ ادروائز میں اپنی نمازیں پوری پڑھ رہا ہوں، اسلام کے سارے کام پورے کر رہا ہوں، لیکن میرے دل کی خرابی جو ہے نا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اور سمجھ آ ہی نہیں رہی، اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ تو جب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا کہیں ایسا مطلب تو نہیں کہ میں ٹھیک ہی ہوں، لیکن باہر کے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے یار یہ تو بیک بائٹنگ بھی کرتا ہے، یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ، لیکن اس کو خود سے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اگر اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو وہ کیسے اپنے آپ کو اس طرف لے کے جائے گا کہ مجھے ٹھیک کرنا ہے؟ تو آپ کا خیال ہے کہ ایک بندہ غیبت کر رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غیبت ہے، یا ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو یہ بول رہا ہے یہ جھوٹ ہے؟ اس کو تھوڑا سا میں نیچے لیول پہ لے کے جاتا ہوں، چلے وہ جھوٹ کم بولتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے ایسے ہے کہ نہیں یار یہ اتنا سا جھوٹ بولنا یہ کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اسے کبھی ایسا بولتے نہیں ہیں، چاہے ایسا سمجھ لیں شاید اس کی پوزیشن کی وجہ سے کہ سر آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس کو یہ بھی سمجھ نہیں، مطلب میں باہر سے جب دیکھتا ہوں اپنے، جب پاکستان میں بڑا ہو رہا تھا کہ مسجدوں میں مجھے اکثر ایسے بزرگ نظر آتے تھے جو ہر طرح سے ٹھیک دیندار لگتے تھے، لیکن ان کے اندر ایسی چیزیں تھی جو اب جاگے سمجھ آنے لگی کہ کیا ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا، اس لیے نہیں بتاتا تھا کہ وہ ایک اچھی پوزیشن میں ہوتے تھے اپنی مسجدوں پر یا دنیاوی جابز پر۔ تو اگر ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیا چیز ٹھیک کرنا ہے تو کیا وہ ٹھیک رہیں گے اللہ کے سامنے جا کے کہ بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا؟ اس کا جواب تھوڑا سا آپ سے جو مجھے ملا تھا وہ مجھے میرے دل کو ابھی تک مطمئن نہیں کر پایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں لوگوں کو نہ پتا ہو کہ ان کے اندر کیا خرابی ہے۔ نہیں، وہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر وہ خرابی اتنی دیکھیں، یہ کہنا کہ ایک بندہ واقعی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو یہ تو میں اب بھی نہیں مانتا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ وہ کمپیریٹیو انالیسس کرے اور وہ کہے کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں تو سب میں ہوتی ہیں، میں کون سا بزرگ بننا ہے، میں نے کون سا جو ہے تو فرشتہ بننا ہے، بس یہ اللہ معاف کر دیں گے، میں انسان ہوں اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو انسان میں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ مینٹالٹی میں نے دیکھی ہے، لیکن یہ کہ ایک بندہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہو، یہ ایسا بندہ میں نے واقعی نہیں دیکھا ہے کہ وہ واقعی دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہو۔ تو یہ میرے لیے تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ چاہے بہت بھی اپنے آپ کو ایکسٹرنلی پورٹرے کرے کہ وہ اچھا آدمی ہے، وہ نیک آدمی ہے، خود اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھ میں کیا خرابی ہے، یعنی اپنے اعمال کا اسے علم ہوتا ہے نا۔ اب ایک بندہ ہے، جب اس کی بیوی اس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ پرائی خواتین کو نہیں دیکھتا، جب اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے تو وہ پرائی خواتین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، چاہے اسے کوئی بھی نہ بتائے؟
تو یہ جو میجر خرابیاں ہیں وہ ان خرابیوں کے بارے میں لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ میں یہ خرابیاں ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کے مطمئن کر رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات کہ یار یہ جو میں کون سا فرشتہ ہوں، یا میں نے کون سا جو ہے تو ولی اللہ بننا ہے، یا میں نے کون سا جو ہے تو وہ پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، اور معصوم تو صرف پیغمبر ہوتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں تھوڑا بہت ادھر ادھر دیکھ لیتا ہوں، لوگ تو زنا کر رہے ہوتے ہیں، لوگ تو شراب پی رہے ہوتے ہیں، لوگ تو جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، میں نے تھوڑا سا اگر دیکھ لیا تو کیا ہو گیا، اب میں جو ہے تو اتنا بھی مجھے مولوی نہیں بننا ہے نا، اور دیکھو میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، دیکھو میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، حج بھی میں نے کیا ہوا ہے الحمدللہ، تو میں کیسے غلط آدمی ہو گیا، میں تو اچھا آدمی ہوں، تھوڑی بہت ادھر ادھر کی چیز تو ہوتی رہے گی۔ پھر اسے نے کسی نے یہ بھی سمجھا دیا ہوگا کہ یار استغفر اللہ پڑھ لو معاف ہو جائے گا، تو وہ دیکھ بھال کے ادھر ادھر جو ہے تو بعد میں استغفر اللہ بھی کر لیتا ہے، تو یہ پرسنالٹیز میں نے بہت دیکھی، لیکن یہ کہ واقعی ایک بندہ سمجھتا ہو کہ یار مجھ پہ کوئی خرابی نہیں ہے، اور پھر لوگوں کو اس کو کہنے کی ضرورت پڑے کہ یار تم میں یہ خرابی ہے، تو یہ بندہ میرے سامنے کبھی نہیں آیا ہے زندگی میں، واقعی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آیا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس پہ میں کامنٹ بھی نہیں کر سکتا، جب میں نے اس قسم کا بندہ ہی نہیں دیکھا ہے تو میں اس پر کیا کامنٹ کر سکتا ہوں؟ تو اگر آپ کو ایسا کوئی بندہ معلوم ہے تو مجھے دکھائیے گا، پھر اس کو میں تھوڑی سی اسٹڈی کر لوں گا، لیکن فی الحال یہ بندہ مجھے معلوم ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں یار، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، سبھی کچھ کرتا ہوں، تھوڑی تھوڑی خرابیاں بھی مجھ میں ہے، وہ بھی اللہ ٹھیک کر دیں گے، نہیں بھی ہو تو خیر ہے یار، ٹھیک ہے، اب ایسا بھی مولوی نہیں بننا ہے، تو یہ بندہ میں نے دیکھا ہوں۔ تو جن بندوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو یعنی چلیے آپ خود اپنے آپ پر غور کریں نا، کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ میں اپنی کیا خرابیاں موجود ہیں، یا آپ کو پتہ ہی نہیں، یا जी ہم میں पता سے مجلس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ میں موجود جو میں گناہ کر رہا ہوتا ہوں وہ مجھے معلوم نہیں ہے؟ ہاں اس کی ڈیپتھ معلوم نہیں ہوگی، ان کی ایکسٹینٹ معلوم نہیں ہوگی، ان کی سیویرٹی معلوم نہیں ہوگی، ان سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے وہ معلوم نہیں ہوگا، یا بہت ڈیلیکیٹس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں، جیسے کبھی کبھی حب جاہ جو ہے تو بڑے ہی ڈیلیکیٹ سے فارم میں آ جاتی ہے، تو وہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ نفس جو ہے تو وہ بڑا فنکار ہے، کبھی کبھی آپ کو ایسے انداز میں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، سارے کے سارے چکر سمجھ میں نہیں آتے، بڑے بڑے چکر ضرور سمجھ میں آتے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بڑی ہی لطیف ہوتی ہیں، بڑی ہی ڈیلیکیٹ ہوتی ہیں، اور وہ واقعی جو ہے تو انسان خود نہیں سمجھ سکتا، اس لیے جو ہے تو وہ کسی اس علم کے ماہر کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اس کی وہ ڈیلیکیٹ ایریاز کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کر سکے، تو یہ صورتحال ہے۔ जी इसके साथ अगला जो क्वेश्चन मेरा जो बनता है वो ये कि मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ किसी को कहने के बजाय कि मुझे ये सब मालूम है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, सब चीज़ें मुझे मालूम है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सोर्स या मैं जानने की कोशिश ही नहीं कर पाया अपनी भाग-दौड़ में लाइफ़ की, कि यार मुझे इनको ठीक भी करना चाहिए इन चीज़ों को कि नहीं ठीक करना चाहिए। क्योंकि मैं तो बाकी इस्लाम के सारे रुकन जो हैं उनको मैं बाकायदगी से पूरा कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि ये उसके पास आप जैसा या इस तरह का कोई रहनुमा या दोस्त या उसकी ग्रुप भी कोई ऐसा नहीं बन पाया, तो वो चूँकि पूछ ही नहीं पाया किसी से कि यार इन चीज़ों को मुझे ठीक करना है। फिर दोबारा से यही कहूँगा कि वो बाकी इस्लाम के जो फ़राइज़ है वो पूरे किए चला जा रहा है और सोच रहा है कि यार ये सब ठीक है। तो उसके ऊपर कोई सवाल उस वक़्त अल्लाह मियाँ उठाएँगे कि भई तुमने सोचा क्यों नहीं इस बारे में कि कहीं से रहनुमाई हासिल करते अपने दिल को ठीक करने के लिए, या उसको इस बारे में कोई सवाल इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि उसको किसी ने इस्माइल की तरह बताया नहीं यार कि तुम्हें कुछ और सोचना है, किसी रहनुमा के पास जाना है। वो समझता ही रहा कि मैं ठीक हूँ। हाँ, लेकिन फिर इस पे डिपेंड करता है ना कि इस बंदे में ये कैपेबिलिटी थी कि वो समझ सकता है या नहीं, यानी हर इंसान से, जैसे कि हम अपनी मजालिस में कह चुके हैं, हर इंसान से उसकी उसको दी गई सारी अपॉर्चुनिटीज, उसको दी गई सारी स्किल्स, उसके पर्सनालिटी में मौजूद सारे के सारी
पैरामीटर्स, उसको जिंदगी की इब्तिदा से लेके इंतहा तक जितनी अपॉर्चुनिटीज मिली है, उन सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल करके उससे एक फार्मूला बनाया जाएगा जो कि उसका पर्सनल फार्मूला होगा, और उसके सारे के सारे अमाल को उससे गुजारा जाएगा, और उस पर्सनल फार्मूले के हिसाब से वो या पास होगा या फेल होगा। तो अगर उसमें इसकी पॉसिबिलिटी ही उसके लिए नहीं थी कि वो इन सारी बातों को समझ सकता है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर वो उस फार्मूले में उसको गुंजाइश मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके पास ये सारी पॉसिबिलिटी मौजूद थी और उसने उन पॉसिबिलिटीज और उसको जिंदगी में मौजूद जितनी भी अपॉर्चुनिटीज इन सारी बातों को समझने के लिए मिली थी, और अल्लाह अपॉर्चुनिटीज देता है, तो अगर उसको मिली और उसने अवेल नहीं किया तो फिर जाहिर है फार्मूले में जो है तो वो ये वेरिएबल उसके अगेंस्ट जाएगा। तो जी। ये बात है, उसकी अपनी जिंदगी का एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, उसकी शख्सियत में मौजूद हर सलाहियत, उसको उसको अवेलेबल सारी अपॉर्चुनिटीज, जिसमें ये भी है कि वो किस खानदान में पैदा हुआ, ये भी है कि उस जोग्राफियाई खित्ते में पैदा हुआ, ये भी है कि उसको उसको कितनी एजुकेशन मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली, वो ये सारी चीजें जो है तो उसमें शामिल होंगी, और फिर उसका एक पर्सनल फार्मूला बनेगा, और उस पर्सनल फार्मूले के हिसाब से वो पास होगा तो पास होगा, फेल होगा तो फेल होगा। जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हजरत, लगता है अभी बाकी चीजों का तो बड़ा क्लियरली पता लग जाता है। अगर झूठ है किसी में, बदनजरी है, गुस्सा है, ये सारी चीजें इसकी फिजिकल जो है ना वो एक जो है ना आउटकम होती है, वो नजर आ जाती है। लेकिन ये जो एक चीज है कि जी कोई एक शख्स है, वो अपने आप से बड़ा सिंसियरली बड़ा प्यार करता है अपने आप से। और आजकल मार्केट में वो जो मोटिवेशनल स्पीकर जिस तरह कासिम अली शाह इस तरह के पाए जाते हैं, वो ये लोगों को तरगीब दे रहे हैं। और ये मैंने कई उसके लेक्चर सुने कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो फिर आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी जो है ना वो फिर कोई कामयाब नहीं हो सकती किसी तरीके से भी। अपने आप से पहले प्यार करो, अपनी जात से जब तक नहीं करोगे तो किसी से भी किसी की हेल्प नहीं कर सकते। तो इस तरह के माहौल में जो अपने आप से और बड़ा जो है ना क्या कहते सिंसियरली और बड़ा रूहानी तरीके से अपने आप से प्यार करता हो, उसको कैसे पता लगेगा कि जी ये जो अपने आप से प्यार है इसकी लिमिट क्रॉस कर गया, बेजा में आ गया। नहीं, लेकिन ये अपने आप से प्यार जो है तो ये उसको फिर किसी ऐसे अमल पर मजबूर कर रहा है जिसका गलत होना अल्लाह और उसके रसूल से साबित हो या नहीं, ये बात ये है। अब एक ऐसा एक बंदा जिसको अपने आप से इतना प्यार हो कि उसके मुकाबले में उसको बाकी सारे लोग जो है तो हकीर लगने लगे, तो उसको ये तो पता है ना कि किसी को हकीर समझना जो है तो वो नाजायज है, लेकिन वो समझ रहा है। तो अगर ये प्यार उसको किसी ऐसे अमल पर या किसी ऐसे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जा रहा है जिसकी वजह से वो किसी ऐसे अमल की तरफ ड्रिवन है जो कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जिसका नेगेटिव होना, जिसका गलत होना, जिसका गुनाह होना साबित हो, तो जाहिर है उसके लिए जो है तो वो गुनहगार है। हाँ, अगर वो इस पर्सपेक्टिव से अपने आप से प्यार कर रहा है कि मेरी अपनी शख्सियत से मुझे इतना इश्क है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी शख्सियत जहन्नम में चली जाए, और इसकी वजह से अपने आप से इश्क की इंतहा की वजह से मैं वो काम नहीं करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मैं जहन्नम में चला जाऊँ, तो ये पॉजिटिव है, मैं कोई बुराई नहीं है। वो सारे अमल करता रहेगा जिसकी वजह से वो जन्नत में चला जाएगा। लेकिन मसला जो है वो ये एक बहुत पुराना मसला है जो खालिद पूछ रहा है, और ये डिस्कशन भी बड़ी पुरानी कि क्या इंसान के लिए ये मुमकिन है कि वो अपनी खताओं को जान सके या उसके लिए मुमकिन नहीं। उससे भी बड़ी डिस्कशन फिर ये हुई है कि ये खता जो है ये है क्या, और ये क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और टाइम एंड स्पेस से मावरा है या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है।
कल्चरली इंड्यूस्ड है। तो ये बड़ी पुरानी डिस्कशन फलसफी की है, और इसका जो है तो ये फिर को अच्छे अच्छे नाम दिए गए कि ये जब्र इख्तियार की बात है। अगर मैं इस पर कादिर ही नहीं हूं कि मैं अपनी कमजोरियों को समझ सकूं, तो फिर ये कमजोरियां मुझे जहन्नम में ले जाएंगी या नहीं ले जाएंगी। अगर मुझे पता ही नहीं चल सकता है कि अल्लाह है, तो फिर भी अगर मैं अल्लाह को नहीं मानूंगा तो जहन्नम में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो इसकी ये सारी बातें जो है तो वो उसी पर्सनल फार्मूले पर हल होती है। अगर आपके लिए ये मुमकिन था, टाइम के लिहाज से, स्पेस के लिहाज से, अपॉर्चुनिटी के लिहाज से, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की वजह से, फिजिकल एबिलिटी के लिहाज से, अगर आपके लिए ये मुमकिन था, तो फिर आप फेल होंगे। अगर आपके लिए मुमकिन नहीं था तो पास होंगे। अब खालिद के पास अगर इसके बारे में अब भी कोई शुबा है, शुबे को डिस्कस करें। खालिद के लिए तो हम सारी रात बैठ सकते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए इसको हजरत आना पड़ेगा, वहाँ खानकाह में आना पड़ेगा जुमे को। अगली दफा ये आएगा इंशाल्लाह। नहीं, वो तो मैं आज भी आना चाह रहा था, मुझे तो खाना कम पड़ गया था तो इसलिए दावत नहीं दी गई। शुक्रिया। खाना ज्यादा लाना चाहिए ना। ये असल में वो इस्माइल भाई जो है वो डंडी मार गए ना जी। मुनीर भाई का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, इससे रिलेटेड ही है, कहीं ऐसा तो नहीं जो अभी ये डिस्कशंस हो रही है आपकी जो बता रहे हैं कि एक तरफ हमें ये सिखाया जाता है, जो आपने अभी कहा कि वो बंदा खुद तो सोच रहा है कि मैं परफेक्ट हूं, मगर इस्लाम की टीचिंग है जब तक आप परफेक्ट नहीं बन सकते, जब तक आप अपने सराउंडिंग के लोगों को भी उस सही रास्ते की तबलीग ना करें, उस सही रास्ते की तरफ चलने का ना कहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कौमें तबाह की हैं गलत रास्ते, और उनको भी शामिल कर दिया है जो सही रास्ते पे थे, क्योंकि उन्होंने गलत रास्ते पे जाने वालों को राह रास्त पे नहीं लेके आए। या दूसरी तरफ इंसान ये सोचता है सिर्फ कि मैं अपनी आखिरत देखूं और अपने आप को सही करूं, यानी हम क्या, इस्लाम की टीचिंग ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी आखिरत सही करूं। हमारी तो टीचिंग ये है कि हम अपने साथ साथ, अपनी आखिरत के साथ साथ अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके लिए भी बेहतर सोचें। हाँ नहीं, वो सही है, लेकिन अगर आप में ये कैपेबिलिटी हो ना, अगर आप में ये कैपेबिलिटी हो तो फिर तो आपसे पूछा जाएगा ना, वो तो आप उस फार्मूले का हिस्सा बन जाएगा ना कि आपने, फिर आपको ये मैंने ये आपको इस्तेदाद दी थी, आपको इल्म भी दिया था, आपको अपॉर्चुनिटी भी दी थी, आपको पर्सनल करिश्मा भी दिया था, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी दी थी, और ये सब कुछ तुमने मेरे दीन को प्रोपेगेट करने के लिए इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो ये उस फार्मूला का हिस्सा हो जाएगा, और फिर वो देखा जाएगा आपके लिए जो पॉसिबल था वो आपने किया, पास हो गए, नहीं किया फेल हो गए। लेकिन हर किसी के पास तो ये वो नहीं होती ना। मैं ये नहीं समझता हूँ कि हर किसी के लिए ये मुमकिन होता है कि वो दीन को प्रोपेगेट और प्रोमोट भी कर सके। अगर करने की कोशिश करेगा तो वो, मेरा कभी कभी मैंने देखा है कि उससे नुकसान भी हो जाता है, दीन का नुकसान हो जाता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि दीन को प्रोमोट, प्रोपेगेट करने के लिए कुछ बुनियादी स्किल्स की जरूरत है। अगर वो स्किल्स किसी में है तो उसको फिर ये काम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर सहाबी को नहीं भेजा था दीन की तबलीग के लिए। कुछ मखसूस लोग थे जो इस काम के उनके पास स्किल्स थी, तो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रेन भी किया और फिर भेजा। हर किसी को नहीं भेजा। तो जिस चीज में जो स्किल होती है उन स्किल्स को वो इस्तेमाल कर सकता है। तबलीग दीन जो है बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। एक तरीका तो ये है कि आपकी पर्सनालिटी में इतनी अट्रैक्शन हो कि लोग आपको देख के इंस्पायर हो। तो वो तो हर मुसलमान में होनी चाहिए। उसके अमल में ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसके कौल में सदाकत होनी चाहिए, उसके अमाल में खुलूस होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। ये सारी ऐसी खूबियां हैं जो लोगों को इंस्पायर करेंगी कि उससे मुतासिर हो के वो भी वो काम करने लगे जो ये बंदा कर रहा है। ये पैसे तबलीग है, ये पैसे प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम है, जो बहुत ज्यादा पोटेंट होती है ये इस किस्म की तबलीग। फिर एक और
तरह की तबलीग है जिसमें लोग घर से निकलते हैं और करिया करिया कूचा कूचा जाके जो है तो इस्लाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये जो है तो हमारे तबलीगी हजरात का तरीका है। उनमें से जो इस काम के लिए जिनके पास स्किल्स होती हैं, जैसे तारिक जमील साहब या इस किस्म के और लोग, तो उनसे बड़ा फायदा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल्स नहीं होती लेकिन वो ये काम कर रहे होते हैं, तो फिर वो जैसे हम लोग हमेशा कह रहे होते हैं वो एक जो है एक ही किस्म की बात बार बार दोहरा रहे होते हैं, जो बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं है। फिर तीसरा तबका जो है तो वो मशाइख आज़म का है, सूफी कराम का है, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ होता है और खुद जो है तो खुद को प्रोवाइड किया होता है कि आओ मैं बैठा हुआ हूँ, आके मुझसे दीन सीखो। तो उनके पास लोग आते हैं और वो उनको दीन सिखाते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, जो जिस तरीके से कर सके वो कर सके। लेकिन ये कि अपनी शख्सियत को ऐसे बनाओ कि इस्लाम तुम में नजर आए और उस इस्लाम की अट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे और इंस्पायर करे, तो ये तो हर मुसलमान के लिए मुमकिन भी है और करना भी चाहिए।